Ekipa Bok, evo nas u još jednoj emisiji CH Garage, ovaj puta u malo drugačijem izdanju. Plan za ovu epizodu, za sljedeće epizode je da ugostimo neke ljude, čisto da eto vidite naš community i ljude kojima smo okruženi i nas. Eto. Tako je. Za prvi puta imamo jednog specijalnog gosta, znači to je dečko kojem je frizura uvijek postojana. Ima 2 vrata previše na kocki, ali ostalo mi je okej, dečko. Da, evo to je naš Marko, Ekipa Bok. a ova je njegova kocka. Evo ekipa, vidjeli ste o kojoj se kocki radi, ali ja mislim da bi bilo najbolje da Marko veli par riječi sam kaj je napravil na njoj i koji motor je ispod haube. Marko, da čujemo. Bok ekipa još jedan put. Nutra je swap, znači M52 B28 iz E36. Komplet swap kotača, znači ovjesa iz E36 na 5x120. Felge su Style 32 od petice E39. Znači evo motorčića, malo jače nego serijski. Znači najbitnija stvar zakaj sam došao kod dečki tu u CH Garage. ECU. Običan MS41. Osim ima par priključka, tu je još neki za map i nešto i USB. Znači niš strašno. Ne, šal na stranu. Radi se o ECU kojega smo zalemili, eto, malo bliži view. Ovako nam to izgleda, taj ECU. I na njemu moramo samo napraviti još jednu stvar, a to je prelemiti jedan jumper, zbog toga ćemo koristiti senzor bregaste od M54. A cilj ove epizode i ove epizode ćemo pokazati šta je sve u biti potrebno za ECU da rana, znači taj bass tune, kako naštelati, koje su minimalne stvari koje vam su potrebne uopće da bi pokrenuli i auto i da bi auto upalio. Ovdje se radi točnije o full plug and play, inače ECU, koji ima 6 ignition drivera i 6 drivera za injektore, znači moguće je full sekvencijalan motor. Mata spoji jumper, mi moramo izvaditi iz moje kocke širokopojasnu lambdu i NOx senzor, jer nam je to potrebno za radanje i za biti za mapiranje. Malo je samo trzni. Da, zakaj moja kocka stoji? To budemo o tome govorili u sljedećoj epizodi i kaj smo radili na njoj. Zakaj si potrao nekaj? Tiho! Nisam niš potrao, samo se. Da, znači moramo spojiti lambdu. Za lambdu smo napravili maticu. Stavili budemo ju tamo gdje se grane spajaju iz 2 u 1. A ugled frajer još katalizator ima gore, pa to je viška. Znači to budemo skinuli. Eto ekipa, stavili smo ECU sad unutra, provizorno tako. Spojili smo tu vakuum koji se vidi, dakle vakuum cjevčica iza gas klapne, ide na map senzor naš. I sada sljedeća stvar, prva koja treba biti je, moramo kalibrirati TPS da bi uopće vidjeti imate 4%, sad već odmah je 4% pozicija gas klapne. Sad ju moramo skalibrirati. I sve senzore bi trebalo skalibrirati. To na način se vrši taj da Febo stisni sad pun gas. Tako, full throttle, get current, pusti gas. To je to. Sljedeće koje je jedan od bitnih faktora je također temperatura vode, isto koji se mora kalibrirati senzor. Dakle, u ovom slučaju ima mogućnost da se odmah izaberemo iz E30 325i. Stoga nam paše 60 stupnjeva otprilike jer auto još uvijek bi malo toplo.
Eto onako gdje smo poštelali taj inicijalni kut koji je 36 znači, stupnjeva prije senzora, koji nam je u biti najbitniji kojeg se meri svi ostali kutevi. To bi bilo to, mislim da smo spremni da ga probamo upaliti. Marko, rokni ga. Evo, radi. Air fuel ratio naravno još se grije. White bandica nam se još grije, ali sve o svemu ima tu par detaljića koje treba još poštelati, ali sve o svemu to je relativno to. Evo ekipa, ECU je unutra, vidjeli smo da radi, treba još složiti jedan vakum pušta u biti vuče si vakum na usisne i to je to, znači treba ići na cestu, treba popeglati mapu, ima još to jako puno posla. Sad još jedna stvar, kad budemo uveli u tradiciju, to budu ove CH garaž naljepnice i to budemo lijepili samo na aute na kojima budemo mi radili, znači još na našim autima još nisu, ali evo Marko ima čast prvi dobit naljepnicu. Šta ti misliš, Matija, je zaslužil? Pa čuješ, neki launch control je nabacilo i tako da mislim da je zaslužio. A onda evo, daćemo mu solidnu 4. Da. Ali to bu se još popeglalo. Evo ovako. Znači tu ćemo to lepo staviti. Evo ga. Eto, to je to za ovu epizodu. Pratite nas i dalje. Uskoro budete vidjeli kaj smo radili na mojoj kocki i tak ćemo vas informirati u sljedećim epizodama. Stay tuned. Idemo se.